इवन म्हज्या बाबान सुद्दां आमचे सिनियर जे रिपोर्टर्स आसले ते म्हणटाले की जेन्ना आमी यंग रिपोर्टर्स पयलीं पळयताले आमच्या टायमार तेन्ना भरपूर पेशन्स आसताले की रिपोर्ट करपाक कवर करपाक येयले जाल्यार मातशे बस रे म्हणून बसोन रावताले काही काम ना जाल्यार मागीर रिपोर्ट करून वयताले. आतां जे आमी यंग रिपोर्टर्स जे पयले थोडेशे जाल्यार तितलो पेशन्स ना. बस म्हळ्यार बसचे ना, बसले जाल्यार कितें वेगळेच करतले. बसपाक जाय म्हणून बसलो, डिसरिस्पेक्ट केलो, रिस्पेक्टफुल अशें ना. सो हो पेशन्स लेवल जो कमी जायत वयता आतां युथान. तुमी जसं मदीं म्हटलें ते 30 सेकंदाचेर पळोवपाक टायम ना. मेजर रिजन की आमचे कडेन पेशन्स ना. इवन सुद्दां म्हाज्या कडेन सुद्दां इतली कामां आसतना सुद्दां अजुनूय आमी पॉडकास्ट वेगळे वेगळे पळयतात. बिकॉज आमकां अजून इन्फॉर्मेशन मेळटा. म्हणजे पेशन्स खूब कमी येता. बरोबर. पेशन्स इन्क्रीज खंय जातलो तो आमी सांबाळून कसो दवरप तो. की तो खूब सगळ्या कडेन तोच जाय. मिडियानूच असो न्ही. पेशन्स आपण कसो दवरप हे प्रत्येकाचे ज्याच्या त्याच्या ते निर्भर असता. आणि हांवें तुका म्हटलें की स्वभावाचोय भितून एक वेगळो टच आसा. की तो स्वभाव कसो तेचेरूय डिपेंड करता की तूं कितलो पेशन्स आसतलो कितलो ना. जशी तुजी वर्सां वाडटा तसो तूं मॅच्युअर जाता. थोड्यांक पेशन्स येतात, थोड्यांक कांय परिस्थितीनुसार पेशन्स येतात, थोडे जाण खुबशा अडचणींसून गेल्लेले आसता म्हणून तांकां पेशन्स येतात. सो वेगवेगळ्यो गजाली तुज्या लायफान कश्यो गजाली घडटा तेचेर डिपेंड की तुका पेशन्स येता की ना. तूं म्हटलें की आतांच्या युथांक म्हणच्या परस जे यंग रिपोर्टर्स आसा तांकां पेशन्स ना अशें तूं म्हटलें. हांव पूर्णपणे सॅटिस्फायड ना ह्या गजालीन. हांवें अशेंय पळयलां की खुबशे रिपोर्टर यंग रिपोर्टर ते तासन तास वरान वरां रावलेले आसा एका 2 मिनटाच्या बायट खातीर वर 1.5 वर रावलेले आसा. हें हांवेंनूय पळयलेलें आसा. सो हांव टोटली एग्री जायना. पूण आयज कालचें जग जें आसा तें कम्पिटेटिव्ह जाल्लेलें आसा. तुका जशें हांवें म्हणलें की फास्ट जाय, क्वीक कितें तें बेगीन सांग. आपल्या कडेन टायम ना. सो हे कम्पिटेटिव्ह जगाक लागून लोक इम्पेशन्स जाला आसूं शकता. हो एक रीजन आसा की कॉम्पिटिशन वाडला. आपल्याक त्याच्या फुडें पळोवपाक जाय, आपल्याक त्याच्या फुडें धांवपाक जाय. ताका पयलीं न्यूज मेळच्या पयलीं आपल्याक ती मेळपाक जाय. म्हणून ते ना तूं सांग आपल्याक वचोंक जाय आनीक वचोंक जाय अशें चालू आसता. कित्याक हे कम्पिटेटिव्ह जग आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं आपूण रावप. सगळ्यांकूच जिखपाक आवडटा, सगळ्यांकूच फर्स्ट रावप आवडटा. पूण सगळे जण फर्स्ट रावंक शकना. कोण तरी फर्स्ट आसता, कोण तरी सेकंड आसता. ह्या कम्पिटेटिव्ह जगान इम्पेशन्स वाडलेलो आसा. ह्या कम्पिटेटिव्ह जगान बातमी जी आसा ती चुकीच्या पद्दतीन दाखयली वयता. ह्या कम्पिटेटिव्ह जगान अर्धवट इन्फॉर्मेशन दिली वता. आमी हे कोवीड काळांत पळयलें की कोवीड काळांत जो 2 वर्सां आमी ती कमी धरूं शकना. 2 वर्सां म्हटल्यार खूब टायम तो. तेतून अवेअरनेस किंवा इन्फॉर्मेशन सारकी नासल्या कारणान सुद्दां खुबशें नुकसान जाल्लेलें आसा. सो खंयच्या गजालीचे अवेअरनेस आनी जर इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार लोकांक पेशन्स दवरचोच पडटलो. इम्पेशन्स जावन फायदो ना. रिपोर्टरांक सुद्दां इम्पेशन्स जावन फायदो ना. पूण खुबशे रिपोर्टर अशे आसा जे हांवें पळयल्या जे वर 2-2 वरां रावलेले आसा एक 2 मिनटाच्या बायट खातीर.